नमस्कार। आज आम भारतर श्रेष्ठ 10टी नदीबंध बा डैम विषय रे आलोचना करिबा, जहाँकि यूपीएससी, ओपीएससी, एसएससी और अन्य समस्त राज्य स्तरीय परीक्षा अत्यंत जरूरी अटे। शेष भारत एक नंबर डैम विषय रे आलोचना करिबा। मानव इतिहास कहे आरंभर मनीष नदी कूल ही जीवन बा जीविका निर्वाह करि आसी। नदी निकट रे भूमि उर्वर एवं नित्य व्यवहार हो बा चाष काम हो बा गमनागमन पई हो, नदी मनीष समाज पई प्रकृत रे एक अमूल्य दान। मात्र नदी मध्य विपदपूर्ण होई पारे। नदी मनीष सभ्यतार विलोप करि पारे, केबे स्वल्प प्रभाव पाई तो पुणी केतबेले बन्यार विभीषिका पाई। मनीष समय क्रमे निजर उन्नत मस्तिष्क द्वारा नदीर प्रवाह को नियंत्रण मध्य करि पारिछि। आजिर आधुनिक जुगरे नदी रे डैम तैयारी करी मनीष कृषि पई हेउ, जलसेचन पई हेउ, बन्या नियंत्रण बा सर्वोपरि जल विद्युत उत्पादन, जहाँकि नितांत जरूरी आजिर आधुनिक समाज पई निजर आवश्यकता मेंटाई पारिछि। तेबे आसंतु आरंभ करिबा विभिन्न नदीबंध योजना बा डैम विषय रे। नंबर 10 मेतूर डैम, जहाँकि तमिलनाडु राज्य अवस्थित। यह हेउछि एक कंक्रीट डैम जार उच्चता हेउछि 65 मीटर एवं लंबा 1.7 किलोमीटर। यार पानी धारण क्षमता हेउछि 2.65 बिलियन मीटर क्यूब। यार इरिगेशन कैपेसिटी बा जलसेचन कैपेसिटी 2.7 लक्ष हेक्टर। हाइड्रो पावर एथुर मध्य उत्पन्न हुए। हाइड्रो पावर कैपेसिटी 240 मेगावाट। एही डैम द्वारा उपकृत राज्य हेउछि तमिलनाडु। नंबर 9 कोयना डैम, जहाँकि महाराष्ट्र राज्य अवस्थित। यह हूँ गोटे कंक्रीट डैम, उच्चता 103 मीटर, लंब 807 मीटर। यार जल धारण क्षमता 2.8 बिलियन मीटर क्यूब। यार जल विद्युत क्षमता 1960 बा 1960 मेगावाट। यह भारतर सबुठु बड़ हाइड्रो पावर स्टेशन। एथिरे उपकृत राज्य महाराष्ट्र। नंबर 8 टिहरी डैम, जहाँकि उत्तराखंड राज्य रे अवस्थित। यह हेउछि गोटे रॉक एंड अर्थ फिल्ड डैम, जहाँकु आमे साधारण भाषा रे बुझी परिबा जे यह हेउछि एक पत्थर एवं माटीर बंध। यह कंक्रीट डैम। यह 260.5 मीटर उच्चता विशिष्ट एक डैम, जार लंबा 575 मीटर। यार जल धारण क्षमता 3.54 बिलियन मीटर क्यूब। यार जलसेचन क्षमता 2.7 लक्ष हेक्टर। एथिरे हाइड्रो पावर बा जल विद्युत 2400 मेगावाट उत्पन्न होता है एवं एथिरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा राज्य उपकृत होता है। नंबर 7 रे आमे जानिबा तुंगभद्रा डैम, जहाँकि कर्नाटक राज्य अवस्थित। यह मध्य गोटे होउछि माटीर बंध बा अर्थ फील्ड डैम। यार उच्चता हेउछि 49.5 मीटर, लंब 2.4 किलोमीटर। यार जल धारण क्षमता 3.78 बिलियन मीटर क्यूब। इरिगेशन कैपेसिटी बा जलसेचन सुविधा पे 6 लक्ष हेक्टर को यह जलसेचित करता है एवं एथिरे जल विद्युत 132 मेगावाट एथिरे उत्पादित होता है। यार द्वारा उपकृत राज्य गुड़िक हेले कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नंबर 6 सरदार सरोवर डैम, जहाँकि गुजरात राज्य अवस्थित। यह मध्य एक ग्राविटी डैम। यार उच्चता 163 मीटर, लंब 1.2 किलोमीटर एवं जल धारण क्षमता 5.8 बिलियन मीटर क्यूब।
ଏଥିରେ 18 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 1450 ମେଗାୱାଟ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏବେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ। ଏହାର ଲମ୍ବ ସମୁଦାୟ 26 କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଥିରୁ 4.8 କିଲୋମିଟର ମେନ୍ ବନ୍ଧ ବା ଯାହାକି କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ବନ୍ଧ ଏବଂ 21 କିଲୋମିଟର ଡାଇକ୍ ବା ମାଟି ବନ୍ଧ। ଏହି 26 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବ ମାଟିବନ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଭାବରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଇଛି। ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 8.14 ବିଲିୟନ ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 7.5 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର। ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ବା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ 347.5 ମେଗାୱାଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନମ୍ବର 4 ଡ୍ୟାମ୍ ରିହାଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଗୋଟିଏ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 91.5 ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବ 934 ମିଟର। ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 8.6 ବିଲିୟନ ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 2.6 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ 300 ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରରେ ଭାକ୍ରା ନଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 226 ମିଟର, ଲମ୍ବ 520 ମିଟର, ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 9.34 ବିଲିୟନ ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ଏହା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜର୍ଭର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଜଳ ସେଚନ କ୍ଷମତା 1 କୋଟି ଏକର ଏବଂ 1325 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ନମ୍ବର 2 ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 124 ମିଟର, ଲମ୍ବ 1.6 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 11.56 ବିଲିୟନ ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଏବଂ 816 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ବା ୱାଟର ରିଜର୍ଭର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 92 ମିଟର, ଲମ୍ବ 653 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ରିଜର୍ଭର କ୍ୟାପାସିଟି ବା ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ସବୁଠୁ ଅଧିକ 12.22 ବିଲିୟନ ମିଟର କ୍ୟୁବ୍। ଏହାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା 1.23 ଲାଖ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଏଥିରୁ 1000 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।